মথানে তাখৌরানো जों बंनो लामसगो त्रिपुरा मथाय आकारै बिजेपि आइपिएफ फाइनायरावनो जों बंनो लामसगो त्रिपुरा मथाय आकारै बिजेपि आइपिएफ तिनि दल फाइनायरावनो जों बंनो लामसगो जों बंनो हामबायरो वन्दे मातरम वन्दे मातरम बिप्लब देव जिनाफत एनसिडब्लिउ जिनाफत एनसिडब्लिउ जिनाफत बिप्लब जी जिनाफत वन्दे मातरम त्रिपुरा मथाय आकारै बिजेपि आइपिएफ फाइनायराव जों बंनो लामसगो जों बंनो हामबायरो लिडार खेब मै रेगा सासु काम खेरिमो आंनो जे कुनु ब दुस खेओ आंबो आं ब्रबइ दंमैया ताबो नंनि बो कामिबो ननि ओख्लबो 14 परिबार फायरा 14 परिबार फाया बस कामो तेदा फाइना बिस कामो त्रे 4-5 परिबार फाइनाय तिनि हतात करि आं खूब परि मैया आं फो एकटा साम बिजिं तोमि खूब परि पेमि आं थाङा बम्बो ब्रनो खूब परिस्लाया ताबो बुमुंले साइदा मानसि बासबा फाया बुमुं सामायो चेन सौराय तिनिया যারা তিনি ত্রিপুরা মথানি তাখৌরানো বেলায় বেলায় হামবাইরো তিনি মঙ্গিয়া কামি ব্লক নি আন্ডার 18 মোরা এডিসি বিলাইছ রায় হামচা কামিও তিনি 14 পরিবার 28 ভোটার তিনি বরক চিনি বিজেপি আইপিএফ তিন দল বরক ফাইসক পাইকা বরনো जों লামসকা আগামী দিন যে বরক থানা ইলেকশন এডিসি ইলেকশন যে প্রতিশ্রুতি রিমানি ও প্রতিশ্রুতি বরক খিলাফ খাইকা আবাইন বগনা বুজিখা তিনি যারা ভুল বুজিওই ত্রিপুরা মথাव थांनाय ताखुक सं भुल बुजिओय बसकांगो जोंबाय फायै सामुं थांनाबय तिनि बरक सिनि लगे समायताम फाइका बसकांगबो तेबो फाइनायबो पारानि जत्तनो फाइनाय जे त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड साका थानचा तिनि थानचा सामनो तिनि थानचा थुरुकसा वानसा जतनो तिसि थानचा तिनि नायो बरक हंखाय मनि मिनिं तमो ओ थानचानि मिनिं तमो थानचा हंखाय तो जोंबो थानचाना हामजागे आंगिया किन्तु बरक तिनि थानचानि बुमुंगै तिनि जतनो तिनि वानजै थुरुक जे तंमानिसे मनि कुनु मिनिं करै हंखाय ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड जे स्लोगान दिवै बरक जे फाइका बसकांगो ओ ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड ब कुनु दिनो माननाने असम्भव मासि मायामो सम्भव सिकरैमो आबानि बागैनो बुजिउनो तिनि ओ ताखुक सं चिनि लगे फाइका हामबाय जतनो फार्स्टे त्रिपुरा मथा करसे पार्टी त्रिपुरा मथा करने परे त्रिपुरा मथा मধ্যে কিছু ইয় নাই শৃঙ্খলা নাই কিছু নাই কোনো মানুষের ইয় করে না খালি হে নিজে নিজে পার্টি সাক্ত পদ্ম কিছু কইছে থাংসা কইয়া সারিয়া এডিসি বুট পাস করছে কষ্ট করিয়া সারিয়া অনেক হেরের লগে ঘুরিয়া সারিয়া এখন আমি হেরের ভালো পাইতেছে না কেরে ভালো পাইতেছে না হের যে নেতা নেটি পঞ্চায়েত মধ্যেও তো হেরা আছে পঞ্চায়েত যে হেরা কমিটি আছে 9 কমিটি হে তো হে ব্যক্তিগত হে নিজে নিজে সব কিছু ইয়ে করে এই লাগি আমি এখানে থাকতাম না আজকে আমার লগে 10 12 13 14 পরিবার আইয়া সারিয়া বর্তমান সরকার কাছে আমি সিলিন্ডার আইয়া পড়ছি আপনার নাম কি খরজরামরিয়া এটা কোন জায়গা আথরমরা রেমসাপাড়া 41 মাইল খরজরামরিয়া